সঙ্গীত ভবনের আছে, 14রও সঙ্গীত ভবন, 21 সঙ্গীত ভবন। তাহলে এই দুটো আমি বধিরতার কাছে কথা বলে নিতাম, পাঠভবন শিক্ষা সত্ত্বকে দিয়েই করাতে হবে। 14 তারিখ মানে জুনে, হ্যাঁ, জুন মাসে পাঠভবন শিক্ষা সত্ত্ব ছাড়া তার কেউ খুলছে না। হ্যাঁ আমাদের খুলছে সব 15, 16, 18 না না কলেজ 18 না 16। না না, 18 কলেজ কি রে 18 কিশোর 18 তারিখে মনে হয় রবিবার আছে না, ওদের তো পরে ছুটি, পরে ছুটি না, পরে পরে আমাদের 16 তারিখ পর্যন্ত তো পরীক্ষা, 4 তারিখে তো পরীক্ষা। হ্যাঁ, ওটা सुना दो बेटा, रिकॉर्ड हो जाएगा अंकल का। सुना दीजिए। बिछाता हूँ, सुना तो था। अब देखो ये गंदी बात है, प्लीज़ देखो अभी आइसक्रीम खिलाइए, अब एक और खिला दूंगा। चलो सुनो, मैं इधर जिसे आप इधर आ जाइए ताकि लाइट आपके चेहरे पर पड़े। यहाँ बैठो, यहाँ बैठो, अब लाइट आपके चेहरे यहाँ पर पे पड़े। अच्छा आएगा। हाँ हाँ बोलिए। चलो सुनो, हाँ सुनाइए। अच्छा। मैं पूछता हूँ, वो खड़ गया, बच्चा उठाता हूँ। गुड ठीक अच्छा है। गुड देखो देखो अब